Preaching na naman tayo. Okay, sa bye-bye. Today is August 6. Ay, dah. Ini mas bang, ini. Hah? Ini lang, ini. Wala. Ito ro. Ito ra. Preach. Talag sarang mi diri ko adjud mi dito sa sud. Sa kadali lang higala. Maga-preach lang mi sa pulong sa Ginoo o kay sugo kini sa Dios. Panglakaw ko mo iguali ang may balita. So maghigalaan ko before ta magapadayon dunay Marandrog song. Minota sa lyrics o mensahe sa maong awit before maminaw ta sa mensahe sa Diyos. Mayong buntag, bye-bye. Ang kinabuhi ang puros dapat sulay. Mga problema mudang at kanunay. Ang pagpaningkamot napukulang sa inspirasyon. Walay laing himong kundi pagdoon kang Hesus. Inspirasyon ka sa kinabuhi ko, Diyos. Ang mga pulong mo iwan sa dalan ko. Walay laing kamatuuran, walay laing kinabuhi, gawas kanimo. Inspirasyon ka sa kinabuhi ko, Diyos. Ang mga pulong mo iwan sa dalan ko. Walay laing kamatuuran, walay laing kinabuhi, gawas kanimo. Amen. Salamat sa Ginoo. Amen. Kitang tanan nagkalain og problema. Kitang tanan dunay gatubang higala nga problema. Ang nakalindot lang ang uban na maudjud mo da. Mga abtik sila mo dala higala. Pero ang uban makigalaan ko lisod man kayo. Maingon ka, labi ang matanaw ka sa cellphone. Na yung mga na-depress, nagkuan, naghikog. Unya, madyo pa durog. Kanang mga basta-basta lang mga basta-basta nga mga nawangpot, mga gwapo, mga gwapa. Nagpakamatay tungod sa mga problema. Pero sultihan ta kahiga. Kung suot nimo ang Dios bisag unsa kadako sa imong problema, higdili kaniya pasagdang higala. I tell you. Mingon siguro kawa na may problema, na manidilit ang dimadaning akong problema, mas maayo pang suluhon na lang nako. Mali kahigala. Labi na karon ng mga panahon. Nagkatag karon ang mga kanang sa balita nabatian nato kanang depression, problema sa kwarta, problema sa relationship, problema sa ilang pagpuyo, daghan lang kalain-lain nga mga problema. Pero sultihan ta ka kung naay imong Dios, isumbong tanan ngadto sa Dios ang imong mga problema. Makigalaan ko, dili kaniya pasagdan, dili kaniya pababayaan, kay maunay saad niya. Buol sa Ginoo higala. Pero kinahanglan pa una sa tanan na imo genuine relationship. Kinahanglan na imo intimate relationship. Kinahanglan do na nakaila kaniya ug siya nakaila nimo. Kana bang giingon nga suod mo higala. Kana bang giingon nga friend mo higala. Nabitaw kanta, I am a friend of God.
close kaayo. Sumo na higala. Kung doon na imong problema, imong sultihan ang imong amigo o amiga. Ingon man ana ang dunay relasyon ngadto sa Dios ug ang tanan higala nga imong ginasugubang, imong gina-encounter whatever problems imong gidala kung imong isumbong sa Ginoo kana tagaan kag solusyon. Mao nagiingon sa Ginoo, mo nagiingon sa pulong sa Ginoo, cast all your cares on Him and He will care it for you. Ihatag higala ngadto sa Dios ang tanan nimong kabugaton. Ihatag makigalaan ko ug unsay naa nimo diha nga imong gidala-dala, ihatag ngadto sa Ginoo. Kung imo nganing ihatag, ayo na nagpasana. It's by faith alone. Ug ang Ginoo maghatag kanimo ug kasulbaran sa imong pangunahuna is the giver of wisdom. Siya ang tighatag ug kaalam kung saon nimo higala. Basta mauni ang pulong sa Ginoo nagaingon. Mateo 6:33. Kung ako magsayop 36 magkani. Kanta ni siya, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Unahalang ang giharian sa Diyos. Unahalang ang iyang pagkamatarong ug ang tanang mga butang higala ihatag sa Diyos kay tinubdan man siya. He is the source of everything. That's why kung suod nimo ang Diyos, that's why kung naa ang Diyos imong gituuhan higala dili kaniya pasagdan. Normal ra na adunay mga problema ug nagdepende ra na kung saan nato pagdala. Pero nindot jud higala kung naay Dios kay dili na nimo sulo ang imong problema. Problema sa kwarta, problema sa relasyon, problema sa inyong panimalay, problema sa inyong barangay, problema sa tanan. Ihatag ngadto sa Dios. Siya ay magbubuot mga kahigalaan ko. That's why nang pulong sa Ginoo nagingon, be still and know that I am God. Don't panic, become ug hunahunaa nga siya ang naibalo nga tanan. He is in control. Siya nagkontrolar sa tanan. That's why makigalaan ko, there's nothing to worry. Ang imong problema karon, ayaw problemaha. Karon lang higala. Ingon pa dito. Ayaw problema ha ang ugma nimo. Kay na ay problema ra karon. Ayaw i-advance mo nakuan ka. Nag-uul ka para sa ugma. Ayaw. Kay na ay ang kaugaling mo problema karon. Pero kung naa man na higala, ihatag ngadto sa Ginoo. Unahalang siya. Unahalang siya. Kung ikaw, ako'y time. Sir, ako'y time. Naay time mo. Walang nimo tagaig priority. Kanos aman higala nga way time naay tanan na ang oras. Kung imong ato himay-himayon higala sa imong pagkatulog pila ka oras, sa imong pagpahuway pila ka oras, sa imong pagpakabuhi pila ka oras, sa imong pagtanaw sa cellphone pila ka oras, sa imong pagtanaw og news pila ka oras. Kanos naman nimo tagaan ang panahon sa Diyos. Tagaig panahon ang Diyos. Unaha siya higala. Tagaig panahon ang Diyos. Muna importante mga kaigalaan ko. Importante nga tagaan natong panahon ang tighatag og kinabuhi, ang tigsulbad sa problema, ang tighatag og solusyon. The giver of wisdom, the giver of life, the giver sa tanan mga butang. Because He is the source of everything. Ang imong kinabuhi, higala, iyaha. So, now, ang point na ko higala is makigtutut ta sa Ginoo. Ilang na doon na itong intimate relationship. Kinahanglan atong close relationship sa Ginoo. Whatever you do, kung mukaon man ka, kung muinom man ka, kung magtrabaho man ka, do it for the glory of God. Okay, galaan ko abi nimo. Once nga ikaw nagbuhat
ug dili maayo. Bisang pagway makakita. Oh, bisang pagway makakita. Ikaw lang dili ka mahiluna na ay nagukod nimo nga daw lain, daw konsensya, daw higala guilty ka, busa sultihan ta ka, ayaw pagbuhat sa dili maayo.